Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kakak akan membacakan buku cerita seri Pengantar Tidur. Buku ini bilingual bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Judulnya adalah Kedengkian Gagak. Penerbitnya dari Bintang Indonesia, Jakarta. One day, the crow and the pigeon met a peacock. Suatu hari, gagak dan merpati menemui merak. The peacock welcomed them kindly. Merak pun menyambut mereka dengan ramah. Many say that you are beautiful and graceful. I seem to agree with them. Banyak yang bercerita bahwa engkau cantik dan anggun. Sepertinya aku setuju dengan mereka. You are beautiful and elegant, said the crow to the peacock. Kau memang cantik dan anggun, ucap gagak kepada merak. The crow then bowed respectfully while praising the peacock. Gagak kemudian membungkuk hormat sambil memuji merak. Meanwhile, the pigeon was just silent. Sementara itu, merpati hanya diam. Shortly thereafter, the crow and the pigeon asked for leave. Tak lama kemudian, gagak dan merpati pamit pulang. The crow again bowed while the pigeon only saluted the peacock. Gagak kembali membungkuk sedangkan merpati hanya menghormat biasa saja kepada merak. I don't want to see the peacock again. Aku tak mau melihat merak lagi. I cannot stand to see her. Aku tidak tahan melihatnya. Do you see her foot? Kamu lihat kakinya? I want to laugh every time I see her feet. Hahaha. Aku ingin tertawa setiap melihat kakinya. Hahaha. Said the crow to the pigeon. Ucap gagak kepada merpati. The pigeon were confused because the crow was just praised the peacock. Merpati bingung karena gagak baru saja memuji merak. Her bad voice also made my ears uncomfortable. Suaranya yang jelek juga membuat telingaku tidak nyaman. I wonder why many other animals praise that bird, said the crow. Aku heran mengapa banyak binatang lain yang memuji burung itu. Tambah gagak. The crow's attitude was very contrary to when he was in front of the peacock. Sikap gagak sangat bertentangan dengan pada saat ia di depan merak. The pigeon were increasingly confused. Merpati semakin bingung. I don't pay attention to her feet or her sound. Aku tidak memperhatikan kaki ataupun suaranya. And in my opinion, the peacock is indeed very beautiful and elegant. Dan menurutku merak memang sangat cantik dan anggun. Beautiful feathers like flowers with rainbow colors, said the pigeon calmly. Bulunya yang indah seperti bunga-bunga dengan warna pelangi, ucap merpati dengan tenang. Hear that, the crow was tuned. Mendengar itu gagak pun tertegun. At the first, the crow thought that the pigeon would talk bad about the peacock like he did. Awalnya gagak mengira merpati akan menjelek-jelekan merak seperti yang ia lakukan. Because what he knew, that the pigeon doesn't want to praise the peacock in front of her.
karena yang ia tahu merpati tidak mau memuji merak di depannya. But because he was very embarrassed, the crow still insists on his opinion. Namun karena sangat malu, Gagak tetap berkeras dengan pendapatnya. What's wrong with you? It's true that the peacock is elegant and beautiful. Ada apa denganmu? Memang kenyataannya, kalau burung merak itu anggun dan cantik. And you were also praise her? Dan kau juga telah memujinya tadi. But why now you talk bad about the peacock? Said the pigeon was quipping the crow. Tapi kenapa sekarang kau malah menjelek-jelekan merak? Ucap merpati menyindir Gagak. To hear that, the crow realized, actually I'm envy on peacock. Mendengar itu Gagak pun tersadar. Sebenarnya aku iri dengan merak. She is so elegant and all the animals praise her. Ia begitu anggun dan semua binatang memujinya. And me? Nobody praise me. Sedangkan aku, tak ada yang memujiku. Actually, I praise the peacock just to get praise reply from her, said the crow sadly. Sebenarnya aku memuji merak hanya ingin mendapatkan balasan pujian darinya, ucap Gagak sedih. That's the difference between Dan, envy, crow, and the kind pigeon. Itulah perbedaan antara Gagak yang dengki dengan merpati yang baik hati. The crow praised the peacock because he wanted something. Gagak memuji merak karena ada maunya. Meanwhile, behind him, he talked bad about the peacock. Sedangkan di belakang merak, ia menjelek-jelekannya. While the pigeon thought silent, but he admitted and praised the peacock's beauty. Sementara merpati, meskipun diam saja, tapi ia mengakui dan memuji kecantikan merak. But now the pigeon has awakened the crow. Namun kini merpati telah menyadarkan merak. Crow, your act were very bad. Gagak, perbuatanmu itu sangatlah tidak baik. I hope you won't be like that again, said the pigeon. Aku harap kau tidak akan seperti itu lagi ya, ucap merpati. The crow was sorry, and he promised not to repeat it again. Gagak pun menyesal, dan ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Demikian ceritanya adik-adik. Pesan moralnya adalah kedengkian atau iri hati adalah sifat yang sangat tidak baik dan bisa merusak hati kita. Jangan tiru Gagak ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kakak. Sampai jumpa di cerita berikutnya.